Գաբոն խորզն արտելի կաշտայքոմ կոմե իվիրը պացախադուն տելիրադիոկամպանի իր ինформацион ռաղդաբուն ստուդի չսյաթալինա։ Ռազգաֆալ թարմոնուն կոմլադը պրագրամայ ֆալգատտեց խինվալը բակուն դարձет պլանետարի։ Յաբայգում կանանեցտ չնցերիմոնի խադրայստա պրեզիդենտ Բիբլթ Անատոլի։ Բաստուն դարայ ունաված խասակ պլիթը յանա ռեպորտաժ։ Фалтартабалиц нерекондументен зобчидет ахам планетари бакундерсит свалет свалстадун галан قپریسه نرگوسمس واجتن سبونوزن تلسکوپ ترواج استالتم کسنن планетари باکنن قد سرای در نمادر صدراستل یقده فرض بالاودست آخراد مینیستراد اما ریسپوبلیکای گوختاری اگاتر پروژه خاص در صدرازگ فلترمونون قوملاد فدل پروگرامما اما ان اوستیا تراخی سنرست فینانسو فرسته نر планетари لور در صد اکسپلواتاسیمه چچنق داویا بایگم کن مازال خواهد رئیس президент Библт Анатолий хицада сардар ама министрат таминавартам. Это все необходимо для наших детей. Ведь они найдут для себя очень много нового, интересного. Они узнают, что же происходит вокруг той планеты, которая называется планета Республика Южная Осетия. Потому что есть другие планеты. И самое главное, мы познаем, что же такое Вселенная, что же такое звезды, что же такое орбита, что такое вообще космос. И я уверен, что для наших детей, для наших учеников это все будет очень интересно, очень важно и очень познавательно. فیلم تدس پروگرام مگس که وقت سوزستوی فدل وقت رسته جباکوست سوالت سفال استادون گالان کوشته خدمت سوگ گالاکتیکت خوز موزیکالون دیمادیگون شو فتست کد ثابت اما آخرگی نکت آفتخی سرکار آدم زردمه در آخراد مزونا د مینیستر گاسیت نادالی کدوانسان کود تاو مگس که آس پروژه سراغنسانو سوالت نقد کن نادر و رختر کن اما که زخن قو آغاز فوزن رازمت سدن در Звезды всегда привлекали своей таинственностью, своим волшебством, и посмотреть на них хотели все. Сегодня у вас такая возможность есть. И, ребята, вы действительно наши звездочки. И наши звездочки обязательно должны знать о нашей Вселенной абсолютно все. Потому что знать обо всем и интересоваться всем — это та великая привилегия, которая есть у каждого из нас, у каждого человека. Planeta ریزدوم بادگبنات و میوالدای ما فیلم تا کسن رسته جز پایدا کنن و زن ارتده کسن سست تایدر فیلم تا افد سوزست پرویکتر سفیرون کسن اما قلس فتخچندر کنن تفرس planeta ریزچنخ دوای بایگون کن نمازال فتسیز دیسکاتیکا اما برک بونون سالودای پلیتیانا گزدت سرمت اینفرماسیون را واخدابون Президент Библт Анатолий пацахадун хорзахтаратта генералун прокуратурай куршетан хорзахтадаттенец церемонии фаделу навацхаса кокой танжела бацаттагунд армаг. Президент Бузнаджина хастазахта генералун прокурор захия туризма кама генералун прокуратурай куршетан сацаском джун костетахай. Ама мазнаур район виста қавма вақс курзестони ма пацахадун аранил цифада куран костетабакотте уайтахай. Я хочу вас поблагодарить за вашу работу. В первую очередь за ту работу, которую вы проводите ежедневно. И хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы провели во время вот этого недружественного акта, который был со стороны Грузии в населенном пункте Бистазнаврского района. Все те возможности, которые были в прокуратуре, вы проявили, в том числе и по всем делам уголовным, которые были сделаны вами. Ну и каждый из вас проявил определенное личное мужество.
Generalun prokuratura patsa xata Morgan Katsıqağan patsa xadun amaqsanadun interes tabanı sankota prezident. Znavr rayonu viste qav amamonoj dari strategiyon berzende kontrol kanın fedel operativon xastum mazal tawazın sermagund xayadiste. Amatsı qottac qabatır dinat amaqabbari sravdisine تخ آفتما ریسپوبلیکا خوستاریرستان راسیتل دوون فاراس تازه سخسته цета. Феде бестақақанаджи майдане хорзахчинерцет генералун прокуратура федагуран управление сарглавак джиот коста. Феде бестақақанаджи майданте хорзахчинерцет است генералун прокуратура федагуран управление اندر کوشتهدر. خوستاریرستان سابرات اما فتک باقا قانون فدال службе майдане хорзахчинерцет генералун прокуратура федагуран управление федагурак техталик. Хорзахт даттана церемонии карун генералун прокуратура куштан президент захта сакоста дартар антест фандиактам. Кокойте Анжела гозеттата сармат кусрат тамирлан комариттата Фатима информацион равахт абун. Ümiyag informasyon koordinasyon sentri kurşıtan aras savet saldar obyektim. Kusinensini salı vavartama fadattedir. Abun tabın dure var derse çesel kuvendunu arastadan. Bestun dere yunağıt xasak tilit roza reportaj. Ümiyag informasyon koordinasyon sentri kurşıtan vaxrastacı arastırtsavzan çesel arğuan. Respublikaya mitqotakta ministrada kuxtariya gadamat sentri sarmagun skundı xayadistay. Abun fıt Sergi Bakovta arastadı binatıl. Razdardze binduran verdertsid dur der. Kuvendunan binatv zarst xumat hacenirtsid. Vay arastırtsavzan komplekse teritoriyel velvaz binatı. Arastadma kurşıta revnalzıstı vaxrastacı. Это запланировано, и в ближайшее время начнется строительство вот этой часовни. Ну, сотрудники будут приходить, помолиться, да и желающие все сотрудники Министерства внутренних дел. Ümiyag informasyon koordinasyon sentri teritoriyel arğuan arastırtsavzan Respublikaya mitqotakta ministrada ama savarasyak kolegatı xwası fersem. Ve ymayum ama dartar der kostsawa Ümiyag informasyon koordinasyon sentri arastadıl der. Nertarıv naltoy bastı xaytte kompleksi arastadı dıkka getapmam. Ve don tastat sal der obyektem. Kostrav zayt sawa na Respublika ma komandirovkaya ve Rasiya mitqotakta ministrada oficer taychir sawa ve donan bastı xay arastadı fedel. Закончен цокольный этаж жилого здания, который предназначен для 6 сотрудников. В том числе сейчас заложены стены под тир. Arastadı dıkka getapı felgatta arastırtsavzan sportivun zal. Vim sermagun skundan fadathodzan sporta yarxaynan ama trenirovka takanınan. Umayvel daymadzın rıkkundu mantamgaska arastırtsavzan tir der. Ve yifton godzan appatana manqavak inventarey. Периметр полностью огорожен. Вот. Проводятся строительно-монтажные работы согласно графика, даже с опережением, с неким опережением графика. Вот. Планируем до Нового года закрыть контур тира, закрыть контур жилого здания. Ağzı karun ma bastı xaytta ağustı bin fawzıstı. Ve fasta tarif nalzıstı midakka gum kosta takanın mam. Ümiyag informasyon koordinasyon sentri arastadı fedel projekte xast kanın raydet toy xusaririston ama Rasiya Federasiyy xsan hem sadis ama integrasiy fedel bazırdı felgatte. Sentri arastırsid duva bastay mitqotakta organtı arxayt koordinasiy kanınan ama varax fodatta datte organizasiy gund federakantta ama ender xozu federakantta nıxma tuğ kanınan. Tedet roza kudzeyta azamat informasyon rağdabun. Ester Kustardızdaq Tsav Respublikaya qavtam haras sounds fandak tawazins nazındun events ruxsız hajinstam. Groma qavsarjtan safadat tafaxuzlar kannan saras Tsav ifadelu naats xasak çirtqot regina reportaj. Trinvala rayonu groma qav asfalt kanans fandak. Axam qubtagat qav nikomawad. Nertsarjatan fadat hodzan qav yaximilagdar xarz vadat fandagıl savunan. Kosta tarayda tuyal subunta ama gorima kilometr dar tsak tsatta bu asfalt kanma. Fandagarajta groma qama Allah stoyana man qaq техника ama равнал той асфальт канан коста там. Когда мы там приступили к работам, то там старые водопроводные трубы, они уже как-то самортизировались, и их нужно было заменить. Ну, по согласованию с руководством, по согласованию с проектным институтом вопрос решили вот этого, чтобы мы заменили водопроводную трубу на этом отростке, который сейчас попадает под строительство вот этого участка дороги. خود را برگافتمی آرستاد رستاج سوزلگه پروبلما قاو سرچتن رواد لوار خوزه نرسن آرستر سوزن نوک فندق اما ایفتون کرد سوزست دونایدر. Было решено уже с проектировщиками тоже, чтобы этот участок, отрезок, который мы там водовод заменили, это заасфальтировали. Ну, я думаю, что это будет только
положительно повлияет на состояние вот этого населенного пункта. Постройка вот этой дороги, там, естественно, повысится и количество автотранспорта, который будет продвигаться по этому населенному пункту, поэтому вот это, меньше пыли будет, меньше грязи будет, и я уже сегодня чувствую, что те люди, которые живут в этом населенном пункте, они с благодарностью восприняли вот эту инициативу. قاوة جتارای گوندسن بلدسته آت خبارل آخام قطاق معودون قلم در نکاستسته قاوة آسفالت فندق نود اگر استمای سویتون دو جدر داغنی کودی من نهیر نارازنش ما شربوز نزونن کما خواه فلاوی زونن что это не без разрешения, не без ведома президента. И хочу сказать большое спасибо нашему президенту Анатолию Ильичу. Уздигдан намана президентай. Тинг забах намя قوس кайдар эрдар тавит خی امن ناراضات در کدم بلافته من رسوخت فندگار از اسفالت کننس آت در نمی قوس زبخ فدار نوج دون در من دون خطر در رایف توی و دون در نن سراز است تا در استج بایس اکوت توی فل نماز رون خطر تساویز روگای نقدی اسفالت روگ تخستستم و ما اشتربوز نگوتیلن که رازو تو اسفالت توی Ացազմա կապիտալունյաց հալցագր ցավձեն գրումայց ինագորմա ֆենդոգդար միֆեստիվագան ֆենդոգլ ցավն ռաստա ֆակատտարոձեն դուվա խատտը ռիդագան ումդեր քոստատաստը ֆավենկուս Չիտկոտերիգինա օստատազավեր կոմերիտատը Ֆատիմա ինֆորմացիոն լող աբուն Ахамед стат сахатманан уқхабарта информацию служба дартария косткана хсас сахатал тавр сагав загал нуқхабартима базунг канзен нагалига джиот хирина стан заган нараду фимбадма эфира